Mao sa gihapon akong gipanghimamat ang atong mga kaigsuonan, ilabi na sa atong mga Christian believers nga mikuyog sa panagampo ug sa mga pastor and pastora. Gihimamat ko kamong tanan pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Jesucristo kansang kiningalana siya way landong sa kausaban. Siya mao kagahapon karon ug sa malabot. Nalipay kog dako nga nagpadayon ang kadasig sa mga alagad sa Ginoo alang sa pagampo nga magahimot og petisyon pangayoon nato ang kanang giingon sa Malakias 3:10. Sa diyang moabot na kini ang mga pastor ug mga pastora nga nagpaluyo og ampo nining akong request nga nagasukad sa Amerika, una muna kong buhusan sa panalangin. Dayon ang mga Christian believers nga miapil pug ampo alang nining pagbuhos og panalangin. So wa yu mo ingon og pinihig niini. Ngani manawagan ko sa kinsay maayo og mo drawing sa simba sa balay ninyong damgo. Ambot makamao baka ni si Pastor Potensiano Balmoria Tubo ani nga magahimo siya o kanabang porma sa balay sa pastor nga atong tukuron nga mobalor og 2 milyon ka pesos o kapin. Unya, pastor, kung naminaw man kanako niini, butangi og dapit sa grahian sa 4 wheels sa mga pastor ni nga muapilay sa pagdawat sa panalangin nga nagasukad sa langit ng trono. Panditan karon ikaw pastor nga naa sa bukid, anak ka nagtrabaho, mao gyapon ang porma sa balay nga akong himuon sa pastor nga naa sa lungsod o sa mong syudad. So sa ato pa, way pinahig ani. Kung tinawag ka sa Ginoo para bukid, pabilin sa bukid. O maningkamot ko nga mahimo kang idolo sa pagtuo sa inyong dapit. Niya saya akong ipalusot ng pagpasalamat alang niadtong ikatulong grupo nga mga pastor o pastora nga naa sa tong record nga gi-report sa atong General Chairman nga mao si Pastor Potensiano Balmoria Tubo Jr. Ako sang pagkabasahon aron makaibalo mo og nalusot ba ang inyong pangalan. Una sa group 3 si Pastor Ernesto Payot. Congratulations nimo pastor. Ikaduha si Pastor Heike Sirenio. Salamat nimo pastor. Ikatulo si Pastora Grace Selmugan. Ikaupat si Pastora Judith Eliuren. Sa pa, mura magnapalong na ako ang gikuan ani. Sa to dala. Muto ikaupat, salamat nimo pastora. Ikalima si Pastora Arlene Villamate. Villamate? Villamater. Bulag ang ako ang kamera sa akong gibasa karon na tago ang R. Ikaunom si Pastora Anilen Sakute. Ikapito si Pastor Castanito Dorada. Ikawalo si Pastora Priscilla Dorada. Ikasiyam si Pastor Ray Arnado. O ikapulo si Pastor Jerry Kibo. Ikaunsi si Pastor Edgar Biras. O ang ika-12 si Pastora Esterlita Raso Nado. Mao kini ang atong mga bag-o nga kauban sa ginganlan og International Prayer Group based in America. Nagasukad sa Amerika. So, salamat ninyo mga pastor. 12 na lang
ang kulang nga ma-insakto ang 24 sa kada grupo. So nagpasalamat akong dako nga kagabi nag-message nako ang ubang mga pastor nga, sir, muapil ko sir. Ako din siya nang gi-replyan nga kuntaka si Pastor Potensiano Valeria Tubo. Okay. So nalipay ko dako nga nakontak nila og naa na sa record ang inyong pangalan. Unsa may tuyo nako nini alang sa mga bag-ong naminaw karon og nanga-view sa atong hinabi dinhi sa Facebook o sa YouTube. Ang tuyo nako nini nga ang imong pagkapastor o pagkapastura matagad ka. Dili ko gusto nga tagdon ka tungod kay lisensya ra ang ihatag nimo. Sayon kayo na makahimo gani ko na. Dili mahimo nga pag-orden ra nimo ang pagtagad, makahimo ta niya na. Apan lisod kaayo ang pagtagad sa pastor o pastora nga sa iyang panginabuhi. Kinalisuran yun na. Mangita ka sa tibuok kalibutan, bisan pag-asa, hasta din sa Amerika, wa iya mo maningkamot para niana. Pero nga namang hinghambin man sa akong kasing-kasing. Tungod kay ako nakita, sumala sa kong istorya kagahapon, murag pizza 5 mo gahapon sa Pebrero, karon pizza 6 mata. Sumala sa kong giingon, nagdangoy-ngoy ang akong kasing-kasing. Niyadtong pastor, na sulod sa pipila ka tuig niyang pagsakripisyo, the pioneer siya, sa ato pa kinipulong pioneer nagsugod. Hangtod, hingabot siya sa panuigon nga ikalamatay na. Pagkamatay niya, moto'y akong ginabi kagahapon. Nagbakho ko na ito. Bisan todo, dugay na kaya itong nahitabo. Kay kanihan tabo kani akong istorya karon dugay na kaya ni. Di ko masayop, murag mga 20 na katuig kapin. Pero, labas akong kasing-kasing ang gihambin sa dako kayong problema sa asawa sa pastor nga gitalikdan sa iyang bana. Ug naminaw man ako karong kining pastora kay ang apelyido ani aron jud mo makahibalo nga tinuod ning pastora, Reverend Dahunan. Pastor to siya sa Misamis Occidental. Nakasakay to siya sa akong motor nga gubaon. Akong gihatod siya sa iyang ginganlan og kanang iyabang bisitaan nga dapit. Gihubak ang taon siya. Ako may bawaan nga gihubak kay ngano ang iyang gininhawa paspas kayo samtang nagsakay siya sa motor na kung karaan kayo sa nga tanan. Nakasinati yun ko niya. Pag-abot na ko sa personage sa iyang gipuyan, pagkanon ko niya. Sa kinaan sa pastor nga wa tagda. Naibalo ba mo pastor nga kinaan sa wa tagda? Malipay na siya og makakita og kanang bulad, kasagaraan jud, itlog ra yung hilam, lisuyo kayo ang kinabuhi sa pastor. Kun butangan ni kun itutok lang pod sa iyang kinabuhi lagi kay nag-anto siya. Apan kun mulantaw lang ang pangulo dili lisod ang pastor. Kana kun ako ang inyong pasaysayon. Mao bitaw nga migahin jud ko pag hinabi din sa Facebook o sa YouTube para makasabot mong tanan. Kamong mga pastor nga mga wala tagda. Mao na akong gipangita karon. Katong mga pastor nga nagkalisod. Mao na akong gipangita. Akong ipakita sa tibuok kalibutan nga tinagad ka sa langit ng trono tungod kay migamit ang Ginoo nining atong panahon alang sa iyang katawhan. Sumala sa Juan nga atong gibasa sa 21 bersikulo 15 paingon sa 17.
Kung naamoy panahon, basahan na ninyo. Pamalandong nga ang pangandoy ni Ginoong Kristo niya ng Juan 21:15-17. Kaysa diya nga imo ning basahon, mas mayo unta mabasa ni. O nakabasa na yun tingali ang mga founder ani, mga leader. Maayo ninyong pili-pili sa ngalan ni Kristo. Girehistro pag yun ang ngalan ni Kristo. Pagka resulta na ay nahagit sa imong gigamang grupo, unya sa kapahulay ang mga adlaw, wa na nimo panumbali nga ang iyang kahutoy, ang iyang kangut-ngut sa iyang gibati, ilabi na sa ilang kapito sa panginabuhi. Sumala sa pastor nga akong hinabi, kay nag-message man siya nako, Sir, ako pastor anang organisasyon, di na ko nganlan para privacy. Gibutang ko anang dapita, sir. Dayon ang mga katawan resulta sa ilang krusada, nakagama dayong simbahan. Samtang dasig pa ang mga tao atong kayo na. Apan sa diya nga di nagabugnaw ang mga tao. Nagantos ang pastor nga nag-alagad sa mong dapit niya iyang na-assign. Matod pa niya, sir, igo lang kung butang dire, maura. Ako nano ang pagpaningkamot sa pagpanginabuhi samtang ako magadala sa pulong sa Ginoo. Mao nay resulta sa dagan sa relihiyon nining atong panahon karon. Mao na nga mibati ko pag-ayo sa mga pastor o mga pastora, ilabi na katong nagtinuod og alagad. Pero katong mga pastor nga hayahay nga kinabuhi wa kay labutan kining akong pagpaningkamot. Ang akong gipaningkamutan kining mga pastor nga mga wa malingi. Isay-say na nako kagahapon ang sitwasyon sa pastor nga kalisod. Ug karon akong padayonon ang paghisgot niini. Kaya di ko gusto nga biyaan ako ni nga mura lang og wala hatagin natog dakong bili. Kadagang kayo mga pastor nga diin napugos og puwasa tungod kay wa ya mo'y makuha, way makaon, way mahikap. Busa unsa may ilang himuon adto na lang sa pagpuwasa. May gani kay wa masakit sa ulcer. Kasagaraan gani nagsakit yung ulcer. Ngani katong pastor nga akong na hibaw-an nga namatay, murag ulcer daw itong kamatayo na. Kay ganiwang man siya. Ganiwang siya pag-ayo. Tanawon ako siya, inigawas sa iya ang personage. Nindot siksi kayo si tanawon. Kay pastor yun og nawong. Pastor po o figura. Pero luoy kayo, panahon nga nangaon mi. Nakita na ko nga, pastilang paitam rin pastor ay. Mao na nga ang ubang mga nauntay gibugaton nga pagkapastor ngundang lang, di na lang padayon. Di na lang unsa ilang himuon, manarbaho na lang sila. Unsang ilang skill nga ilang nahibuan, ila tong developon. Dayon kuha na lang po nila, isikandari na lang nila ang buluhaton sa Ginoo. Nganong naitabo man pagayo? Nasa kasing-kasing sa pagmantala sa pulong sa Ginoo. Nasa kasing-kasing nga pagdumala alang sa katawhan sa Dios. Lisod mo kayo sa diya nga ikaw tawag ko na sa Ginoo. Special calling ni siya. Talagsaon ning tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi kanang pagkapastor. Special calling na siya, dili na ingon nga kay ang imong amahan pastor, magpastor po ka. Kadagang kayong anak sa pastor nga buluyagon. Kay nga naman, dili man na special calling niya. Nganong ginganlan man nag-special calling? Kung pinasahi nga tawag, ngano man ang pinasahi man na siya. Kay ang nagtawag nimo dili kalibutan ng tawag kundi langit ng tawag. Sama ba ni Ginoong Kristo? Nangita siya langit ng tawag.
Una-una si Pedro mananagat lang. Wadam ni Pedro nga mahimo siyang mag-uli. Silang Andres, mananagat lang ni sila. Si Santiago, mananagat lang ni sila. Pero nga namang nahimo man silang mag-uli. Ibalik na to ni Pedro, nga naman siyang nahimo man siyang mag-uli. Tungod kay special calling. Pinasahing tawag. Kaysa diya nga himuon sa langit ng trono ang special o pinasahing tawag nimo. Bisan pag unsaon nimo og likay-likay. Nay panahon nga di ka katulog. Kay nga naman, pukawon ka sa langit ng tawag. Magdangoy-ngoy ka. Magbakho ka pag-ayo. Kay lagi, naghinulsol ka nga nung wala nimo patadingugi ang pinasahing tawag sa imong kinabuhi. Mao na nga ang uban, naganay ko nahibawan, usa ka pulis. Sakto og sweldo. Sakto og rangko. Natingala ang iyang asawa. Ngano nga, inundang man kadong. Nagpastor man ka. Nangatawa ang kaubang pulis. Kaya nga naman, kadako sa sweldo sa pulis. Pero hingundang siya kay magpastor. Nga naibalo siya nga ang pastor, way sweldo. O may sweldo ng pastor. Ug namang gali sweldo, nindot ng relihiyon na. Pero sa tinuod yung nimong paggamit sa Ginoo, wa ka gapas og sweldo. Mao to nga ang usa ka pastor, ako man itong kaila, nailham nito nako yun siya. Wa siya nagmahay nga hingundang siya sa pagkapulis. Dili lang niya na, napay daghang kaayo. Kini akong sibya, dili po ni pasabot nga mangundang ang pulis kaya lagi magpastor. Dili ko anak mo tandog. Kaya nga naman, sumalas kong giingon, ang tawag sa Ginoo nga mahimo kang pastor o pastora, pinasahi ng tawag. Bisan pag-unsaon nimo og ikyas-ikyas, mahuman manggaling ka sa imong gipaningkamutan nga kolehiyo. Pero nga nung muundang mangyo ka, naibalo na ka nga dako kay sweldo ang imong gihawiran. Pero nga nung muundang mangyo ka, kay og siya ang pabuton, pwede mo ungot og magpagkamatay siya sa iyang trabaho. Apan kay ang Ginoo man nagtawag kaniya. Pareha ba ni Pedro? Ni Andres? Naibalo sila nga diin ang pagpanagat sakto na. Nanay sila saktong income alang sa mga isda ilang makuha. Pero nga man nga miadto man si Jesucristo sa baybayon kay ngano nangita siya og tawo nga magamit niya sa iyang buluhaton. Busa, unsa may gingon ni Jesucristo ngadto sa mga mananagat. Biyae ang inyong sakayan. Biyae ang inyong mga pukot. Himuon ko kamo nga mangingisda og tawo. Imbis unta ang iyang panahon para sa isda. Nga naa sa dagat nang langoy-langoy. Gigamit na ang iyang panahon dili sa isda, kundi mangingisda na siya sa tawo. Tawo na, nga naman, unsa may tuyo sa tawo, aron ang tawo makakabaton og tinuod nga kaluwasan sa iyang kinabuhi. Kay sayang kayo ang tawo nga naglaroy-laroy aning kalibutan nga wa siya mahibalo sa iyang destinasyon. Mao bitaw nga diin hingsentro ang akong pagbati sa mga pastor, dili lalim. Katong pastor nga ako nakita nga pulis unyan undang, kung nakapatalingog siya nining ako ang broadcast unsa ba diya, kung panalanginan ko pangitaong gyapon kana akong pulis. Mangita ko mga pastor nga diin kadto bang gingan lanog namuhat kay lagi pinasahing tawag sa Ginoo. Sama ninyo karon. Nalipay ko dako nga diin nag-message nako tong usa o duha ka pastor o tulo ba to. Sir, mo apil ko sir. Pastor ko aning dapita. Ako mooy dako-dako sa among relihiyon. Pastor ko sir. Mo apil ko sir. Ikaw kalipay nako, welcome ka nga mo apil. Kay nga naman, naibalag na nako ang tawo nga magwali nga
pinasahing tawag sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Muna nga nalipay kung dako pagayo, ako mong pasabton, samtang ko nagahinabi karon, hinumdumi di ako Amerika. Nalipay ko pag-ayo nga diin gipahimutang ko sa Amerika, hingabot ko Amerika gumikan sa pagtuo. Dili gumikan kay na ako'y daghang kwarta. Wa ko'y gikapalit nga ticket pero hingabot ko Amerika tungod sa pagtuo. Nainani ko ang akong kinabuhi nga katrabaho ko nga regular, na ko'y ginganlan og investment, na ko'y ginganlan og separation pay, na ko'y giingon nga ginganlan og social. Umaabot na ko ni kung muundang ko. Gipahimutang ko pag-ayo ni. Og dili lang ko gusto sa kalipay para nako, kung dili gusto ko nga mahimo kong kalmiton sa Ginoo alang sa iyang mga alagad. Sa diya nga ako nabasa ang Juan kapitulo 21 bersikulo 15 ngadto sa 17, ako yun ang giayo og uting kay. Mismo si Pedro wa nakatuman sa pangandoy ni Ginoong Kristo. Pangandoy ni Ginoong Kristo. Ang buti pasabot ni Ginoong pangandoy, iya ning gibati siyang kasing-kasing ngang iyang mga karnero matagad. Iyang gibati siyang kasing-kasing nga ang iyang karnero mapakaon. Mauna nga din samtang hinabot ko Amerika, nakapaniid bang ko nga bisang usa og trabaho diri sa Amerika, di man yung ka milyonaryo. Pila ra gud ang imong sweldo. Kuhaan pag apartment. Kuhaan pa og binulan sa alang sa insurance sa imong sakyanan. Daghang pa kaayo mga gastuhon diri sa Amerika, oy. Gatuo mo sayo ng Amerika, lisod ang Amerika. Basta og tapulan ka lisod, pero og trabahante ka, gipangita ka sa Amerika. Kaya nga naman, kasagaraan basta tapulan ka, adto yu ka sa grupo sa ginganlag homeless. Apan kon abte ka kayo, kanang seryoso ka sa imong trabaho, kasagaraan dire ang mga Asian katawhan dire, kanang ginganlag Asian people, mga gwapong sakyanan. Ako pa nagpaniid, pagkaninduta, hasta mga ilang apartment, mga balay, nakapalit-palit sila, kaya nga naman. Tarbahante ng mga laing nasod. Pero kanina uban diri nga naa dinhi pugapuyo, kanang natawo diri, na ako'y kauban, wa nga ni sakyanan. Natawo siya diri, akong pangutana. Di sa mga natawo, siya nga diri sa Amerika. Nya pila namin ang edad, siya nga 57. Ingko wa yung kasakyanan siya nga. Di ako sakyanan pero naguba, biyaan ako, ano siya. Unsa may mong isakyan ron, bus na lang. Bumintahan na lang kay nakatrabaho. Ang uban yun, gasalig lang sa tabang sa gobyerno. Akong nasakpan og na matigdan diri nga na ipamaagi nga mamilyonaryo. Hinglin niya ko. Ug akong ipangutan ang opisina nga unsay paagi nga makuang ko. Siyag mauna. Ingko nga citizen na magmam. Siya nga, samot na, siguro na. Maka-appeal ka nining pipila ka mga bulog sa mga Amerikano nga gustong mamilyonaryo. Hing-appeal ko. Unsa may tuyo na ko na, para nako. Dili na mahimo. Kaya nga naman, wa ko'y problema sa akong kaugalingon kay na ako'y saktong income. Na ako'y trabaho. Apan nga naman nga, ingbati man ko na ining trabaho, ano nga, planuha. Tungod kay nagbasa ko sa Juan 21. O sa pagbasa nako sa Juan 21, akong gipamalandungan pag-ayaw ginuokin sa may ang imong boto pasabot niya. Kay ang pulong sa Ginoo buhi hangtod sa kanturan. Ayaw ina nga kanang pagpamulong ni Jesucristo sa Juan 21, kutob lang anang gigayuna. Kung dili, bisan pa karon. Kaya ang iyang pulong, way kinutuban. Busahin kong Ginoo, muparte ko sa imong pangandoy alang sa imong mga karnero. Tungod kay gipahiluna man ko diri sa Amerika.
Na naman ko'y saktong trabaho, na naman ko'y income, kaya di man kakapil aning muli niya mahimong milyonaryo wa kay income. Kaya mo bayad man ka. Ug buligan ko niini higala igsoon ko. Mahitabo man jud po nga buligan ko niini kay nganuman. Naa mo nagaampo. Og naa ang mga pastora o pastor o mga Christian believer naghimog petisyon ngadto sa langit ng trono. Wala undangi mga oras o minutos nga di mo sulbong ang mga pag-agulo sa katawhan sa Dios. Salamat ninyo pastor o mga pastora o mga Christian believer nga nagpadayon mo og ampo sa inyong sumala sa inyong gipili nga oras. Kanang imong gihimo tinuod wa ko kakita kay di ako Amerika. Apa nakita mo sa langit ng trono. Dili ni malilong sa langit ng trono ang inyong mga pag-agulo. O dili po ni mahimo nga magpakabungol lang ang Ginoo sa atong mga pag-ampo o pagpangaliya. Tungod kay siya ang Dios nga atong gialagad, si Kristo ang tubag sa atong kinabuhi. Sumuna ni, kay nasayod man ta nga si Kristo ang tubag. Isulti nato ang atong ikinahanglan. Kung sa diya nga maabot naman yun kay hilabyan kadaghan na. Salamat sa mga bag-o nga mga pastor o pastora. Nadipay ko nga hingabot nag 12 kabuk mga bag-o. Gamay na ko lang. 12 na lang pagka sibo na ang tulo ka grupo nga mga banggiitang tao sa Dios. Ginamit sa Dios nga maghimog petisyon alang sa pag-angkon sa dakong panalangin nga gipanguluhan nako diri sa Amerika. Dili ni mahimo kung ako makiginabi nara ko sa atong nasod. Dili ni mahimo kung ako mangandoy para lang sa akong kaugalingon, kun dili mahimo ni tungod kay na ako'y rason ngano nga moapil ko nini tungod kay naay katawhan nga angay tagdon ug angay pamalandungan pag-ayo ang ilang pagsakripisyo sama sa pastor o pastora. Kay napa man ko'y gamayng panahon akong isay-isay o gamay. Kamong mga pastor o mga pastora, ilabi na nalinghog pa nako karon ang uban igo pa mong murag nga paniid-paniid. Di kamo nako pugson. Apan kung ibati ninyo nga din, murag nakasabot mo. Napa ko'y 12 katawo mga pastor o pastora nga dawato na to aron mainsakto nga tulo ka grupo alang sa International Prayer Group based in America. Nagasukad sa Amerika. So sa diya nga ikaw maapil na ini, paningkamuti nga ang imong oras sa pagampo, imo ginang magahin. Nindot na kaayo. Kaysa usa ka oras, tulo na ka pastor o pastora magampo. Plus tuwa pa Christian magampo. Ilabyan kadaghan kada oras. Upat na katawo ang mga liya ngadto sa langit ng trono alang sa pagpangayo sumala sa gisaysay sa langit ng saad nga ingon siya sulay ako ninyo karon. Dili lang halad ang giingon nini nga sulay ako ninyo karon. Kung dili ka ng atong pagampo, sulay ako ninyo karon sa inyong pagampo. Pwede na og na tinuod na nga giingon sulay ako ninyo karon sa paghalad og paghatod. Apan kanang giingon og sulay ako ninyo pagampo. Pwede na nato ipatik sa atong kasing-kasing sulay ako ninyo ampo karon. Di ba blihan ko ang mga tambuhan sa kalangitan o ibubo kong panalangin nga wa na'y dapit kabutangan. Hinumdumi ang akong giapilan karon $346 million. Akong ituhuan o ipadayag ni sa Ginoo, sugod na dayon ta. Ang atong unang masugdan kadtong naghimo og mga sakripisyo nga pagampo
sama sa pastor ug pastora ug mga Christian leader. Og tungod kay murag naapsa na usab ta sa atong oras. Murag mubo yun ni akong oras kanunay makikinabi ninyo matagkaroon gunya tungod kay nag-duty maguko. Human ini ang duty ha, ang human ini ang pagtrabaho duty ko. 8 ka oras kong duty. Tinindog na. Pagkahuman, pahuway ko. Mubasa ko sa inyong mga comment. Ayaw to mo kalimot sa pag-comment nini akong hinabi din sa Facebook o sa YouTube. Dayon, kung mahimo o kay panahon, i-share na siya. I-share na sa imong kailang pastor. Bason paggalay, nangandoy siya nga matagad siya nini akong pagpaningkamot diri sa Amerika. Hangtod sa sunod nga panahon, ako na usab magaingon, ang Ginoo magauban ug magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah, praise the Lord. Dalaygon ang ngalan ni Jesucristo. Amen og amen.